गुणातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय जय गुरु। शंखदान प्रदान कले आम श्रद्धा लीनामा श्रीमती मनोष्णी शतपथी और सदगुरु वंदन कले आम स्वामी भानी भाई ठाकुर सतपथी दीक्षित भान शतपथी उभंकर स्वामी परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बर्तमान आम समूह भाव 2 मिनट नाम जप करवा। नाम समूह आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुश्रवण ग्रंथ पाठ करवा सद कृष्ण भाई श्री कृष्ण चंद्र साहू सत्यानुश्रवण ग्रंथ पाठ कर। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। जदि पाप करिथाओ तेबे कातर कंठरे ताहा प्रकाश कर, शीघ्र ही सांत्वना पाइब। सावधान, संकीर्णता बा पापकु गोपन रख नहीं। उत्तरोत्तर वर्धित होई अति सत्वर तुमको अधपतनर चरमकु नहीं जीव। अंतରରେ जहा गोपन करिब ताहा ही वृद्धि पाइब। दादा जय गुरु। समस्त को जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुश्रवण ग्रंथ पाठ कले आम सत्य कृष्ण भाई श्री कृष्ण चंद्र साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सामने अन्नपूर्णा माँ श्रीमती अन्नपूर्णा दास नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। चतुर्धामूर्ति चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। समस्त मोर रानत जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निष्ठ पवित्र नारीर नीति ग्रंथ पाठ। साजसज्जार प्रयोजन और बाहुल्य। नारीर साजसज्जा परिधान परिच्छद चलन चरित्र एपरी हेबा उचित जहाँ पुरुष मनरे गोटे उन्नत पवित्र सद्भाव सृष्टि करे आउ यह सुप्रजन और मनीष को श्रद्धदीप्त करिबारे मध्य गोटे उत्तम उपकरण। यार बहुलता बाहुल्य क्यों डाके आनिब। सावधान हो। वाणी संख्या 26। जय गुरु भाई। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आमर सामान्य अन्नपूर्णा माँ श्रीमती अन्नपूर्णा दास परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे अंशान्य भागवत भाई ठाकुर पवित्र पांजाधरी कर्मी जीन भागवत प्रसाद साहू शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ होछि। शरीर सर्वस्व हेबाकु जाओ नाही, संकीर्ण होई उठिब। शरीर रे स्वाधीन रुह, सुस्थ हुई। सुस्ति संदीपनी विहित परिचर्या रे। वाणी संख्या 3। दादा जय गुरु।
ଜୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଭଗତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଣ୍ଡାତି କର୍ମୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଗତ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମୋ ସୈନ୍ୟ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାନୁ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କାନୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଦାସ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଭଳ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାନୁ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୋର ରାମ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ବିରଚିତ ଏ ଭଜନ। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি প্রভুরা তুই চরণ দিনা প্রভুরা তুই চরণ দিনা এই দুনিয়ায় সখী জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি আপন যাদের ভাবছ মনে কেউ কি যাবে তোমার শোনে আপন যাদের ভাবছ মনে কেউ কি যাবে তোমার শোনে সঙ্গ দিতে শেষের দিনে সঙ্গ দিতে শেষের দিনে সেই কথাটাই ভাব কি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি জমালে তোলে ঘবে সেসব কি আর সঙ্গে রবে জমালে তো অনেক ভোগে সেসব কি আর সঙ্গে রবে কেন আকুল হচ্ছ তবে কেন আকুল হচ্ছ তবে বোঝো না এসব কি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি সবার আপন সেই আপনে ধরো পরম আপন জানে সবার আপন সেই আপনে ধরো পরম আপন জানে শত চাওয়ার অবসানে উঠু পরম প্রাপ্তি হলো কি জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি প্রভুর রাতু চরণ দিনা প্রভুর রাতু চরণ দিনা এই দুনিয়ায় সখী
জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ସଂଘ ଶତପଥୀ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦୟ କାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ରୀତି କର୍ମୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନନ୍ଦିତ ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଜେ କରିଛ ଧନ୍ୟ କଲ ପାପୀ ତାପୀଙ୍କି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଜେ କରିଛ ଧନ୍ୟ କଲ ପାପୀ ତାପୀଙ୍କି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ଆନନ୍ଦ ମେଳା ଲାଗିଛି ମୋର ତ ଧାମରେ ତୁମ ଦରବାରରେ। କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଆସେ ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତେ ନାମ ପ୍ରେମ ସାଗରେ। ଆନନ୍ଦ ମେଳା ଲାଗିଛି ମୋର ତ ଧାମରେ ତୁମ ଦରବାରରେ। କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଆସେ ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତେ ନାମ ପ୍ରେମ ସାଗରେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ କେହି ଆସିପାରେ ତୀର୍ଥ ଧାମ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ କେହି ଆସିପାରେ ତୀର୍ଥ ଧାମ। ତୁମ ଦୟା କରୁଣା ପାଇଁ ଆଶା କରେ ମୁକ୍ତି ପାଇକି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ସତେବେନି ନେତ୍ର ଯାଏ ଲାଖି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନେ ତୁମ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଦେବମାନ ବରଇରା ସେ କା ବୁଝିବ ଯିଏ ପ୍ରେମୀ ମଜିଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନେ ତୁମ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଦେବମାନ ବରଇରା ସେ କା ବୁଝିବ ଯିଏ ପ୍ରେମୀ ମଜିଛି। ତୁମେ ଦରଦି ଦୟାଲ ବୋଲି ଭକ୍ତେ ଆସନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି। ତୁମେ ଦରଦି ଦୟାଲ ବୋଲି ଭକ୍ତେ ଆସନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦର୍ଶନରେ
आशा करे मोक्ष प्राप्ति की तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी आनंद जारे टीके प्रसाद पाइबा पाई मन व्याकुल केते जन्म तपस्यार मिले तुम करुणार ए शुभ फल आनंद जारे टीके प्रसाद पाइबा पाई मन व्याकुल केते जन्म तपस्यार मिले तुम करुणार ए शुभ फल जे आसिछे तुम्हारे पासे फेरी जाइनी से खाए हाथे जे आसिछे तुम्हारे पासे फेरी जाइनी से खाए हाथे सब किछि पाइते बोले मन बड़े सेवा पाइके तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी प्रभु तुम विजय करिछ धन्य कल पापी तापके तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी तुम श्री मंदिर को देखी सतबेनी नेत्र जाए लाखी दादा जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आम विष्ट कंठशिल्पी आमर सद्य कानु भाई श्रीयुत कांचन दास खूब सुंदर भाव निजस्व रचनार यही भजन खूब सुंदर भाव परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु दादा जय गुरु बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम इष्ट कंठशिल्पी आम सद्य मधुमिता माँ श्रीमती मधुमिता भल परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु आज्ञा समस्त को मोर आनंद राजू सत्संग में परम दयाल आए हैं इन चरणों में शीश झुकाए इन चरणों में शीश झुकाए प्रभु के महिमा गाए आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं इन चरणों में शीश झुकाए इन चरणों में शीश झुकाए प्रभु के महिमा गाए आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं सत्संग है मानुष कारखाना बचने बढ़ने का है खजाना सत्संग है मानुष कारखाना बचने बढ़ने का है खजाना ठाकुर माय होकर हमारी वृत्ति भेदी टान वृत्ति हो जाए
मुखी मिले परित्राण ठाकुर माया होकर हमारी वृत्ति भेदी टान वृत्ति हो जाए इष्ट मुखी मिले परित्राण इष्टि चलन इष्टि भरण इष्टि चलन इष्टि भरण सदा करते जाए आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं जजन जाजन इष्ट भृति बचने बढ़ने की है नीति जजन जाजन इष्ट भृति बचने बढ़ने की है नीति जो भी करे यही पाए यही तो है जीवन गति जो भी करे यही पाए यही तो है जीवन गति आपद विपद जो भी आए जैसा भी हो प्राण इष्ट भृति लाती है सबका परित्राण आपद विपद जो भी आए जैसा भी हो प्राण इष्ट भृति लाती है सबका परित्राण स्वस्थयनी सदाचार जीवन को बढ़ाए आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं इन चरणों में शीश झुकाए इन चरणों में शीश झुकाए दान प्रभु की महिमा गाए आज मधुमय सत्संग में परम दयाल आए हैं परम दयाल आए हैं परम दयाल आए हैं খুব সুন্দর সমুদ্র সুললিত কণ্ঠটা আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে মধুমিতা মাস শ্রীমতী মধুমিতা বড় খুব সুন্দর ভজন ঠাকুরଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ जय गुरु दादा जय गुरु उपस्थित समस्त दादा माँ मान को मोर अंतर राय प्रीति जय गुरु दादा वॉइस क्लियर अछि हाँ अच्छा आज्ञा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा तुमे प्राणमय प्राण ठाकुर तुमे दरदी दयार सागर तुमे प्राणमय प्राण ठाकुर तुमे दरदी दयार सागर जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा तुम्हें प्राणमय प्राण ठाकुर तुम्हें दरदी दयार सागर तुम्हें प्राणमय प्राण ठाकुर तुम्हें दरदी दयार सागर तुम भाव डोरे मिले भक्ति रे तुम भाव डोरे मिले भक्ति रे भाव गाड़ी बंदा चंदा ठाकुर मोरा
ठाकुर मोर जीवन देवता मोर जीवन देवता मोर जीवन देवता मोर जीवन देवता मोर तुम छड़ा केही नहीं ए जीवन एते प्रिय देछि मो तुमको ए जीवनर सबु श्रेय तुम छड़ा केही नहीं ए जीवन एते प्रिय देछि मो तुमको ए जीवनर सबु श्रेय प्रति मुहूर्तरे अनुभव करे प्रति मुहूर्तरे अनुभव करे मोर मन रमणी चिर सुंदर चिर सुंदर जीवन देवता मोर जीवन देवता मोर जीवन देवता मोर जीवन देवता मोर घुरी घुरी बोलुथिली अंधार आकाश पथे दया करी मातृ गर्भे जन्म देला मते घुरी घुरी बोलुथिली अंधार आकाश पथे दया करी मातृ गर्भे जन्म देला मते मातृ गर्भे थिली जेबे कथा छाड़िबी नहीं केवे भी तुमको अन्यथा मातृ गर्भे थिली जेबे देखी कथा छाड़िबी नहीं केवे भी तुमको अन्यथा नंदलाते हो अजर डोरी रे नंदलाते हो अजर डोरी रे मोते तुम माया साथ तुम्हारा साथ तुम्हारा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा कोटि जन्म पुण्य फले पाई आदि तुमको पूजुथिली सदा तुम चरण जुगल को कोटि जन्म पुण्य फले पाई आदि तुमको पूजुथिली सदा तुम चरण जुगल को जीवन तुम दान प्रभु मंगल दाता तुम चरण मोर नुआई थी माथा ए जीवन तुम दान प्रभु मंगल दाता तुम चरण मोर नुआई थी माथा जब तुम सदा तुम सकल मोरा नहीं धन चंद मन मोहराई मन मोहरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा जीवन देवता मोरा तुम्हें प्राणमय प्राण ठाकुर तुम्हें धरती दयार सागर तुम प्राणमय प्राण ठाकुर तुम्हें धरती दयार सागर तुम भाव डरे मिले भगती रे तुम भाव डरे मिले भगती रे भावग्राही बंधा छंदा ठाकुर मोर ठाकुर मोर जीवन देवता 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 मोर जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर सुललित कंठरे आमर विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया दास खूब सुंदर हरे परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु दादा समस्त वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता भंज परवर्ती भजन परिवेशन करें। अथर अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धा रश्मिता माँ
श्रीमती अस्मिता भंज परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। अथर अनुरोध करते वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा अस्मिता माँ श्रीमती अस्मिता भंज परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। मध्य कि समस्या अच्छी वर्तमान अनुरोध करवा कीर्तन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा दिलीप भाई ठाकुर पवित्र पांडाधारी कर्मी दिलीप कुमार साहू एवं सहयोगी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे। जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु दादा जय गुरु सबुजी जय गुरु आज्ञा समस्त हरिवास रे राय जय गुरु जनाए मो सहित प्रभाकर भाई आम धर्मजय अच्छा। अरे चाहिची तो लगी तृषित नयने नाम नावधरी भव परावरे रे चाहिची तो लगी तृषित नयने नाम नाम धरी भव परावरे कहरे मनरे तांक परी किए अछि ए संसारे 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 चाहिए न लागी दूषित नयने चाहिए तो लगी दूषित नयने चाहिए तो लगी दूषित नयने नाम नाम धरी भव पारावारे चाहिए तो लगी दूषित नयने चाहिए तो लगी दूषित नयने नाम नाम धरी भव पारावारे कहरे मनरे ताक परी किए अछि ए संसारे कहरे मनरे ताक परी किए अछि ए संसारे कहरे मनरे ताक परी किए अछि ए संसारे अरे चाहिची तो लागी दूषित नयने चाहिची तो लागी चाहिची तो लागी दूषित नयने चाहिची तो लागी नाम नाम धरी पारावारे चाहिए तो लगी दूषित नयने चाहिए तो लगी दूषित नयने नाम नाम धरी मो पारावारे कहरे मनरे ताक परी किए अछि संसारे कहरे मनरे बिंदुए मागिले सिंधु बही जाए या की लुह सेठी लहुए बिंदुए मागिले सिंधु बही जाए या की लुह सेठी लहुए बिंदुए मागिले सिंधु बही जाए या की लुह सेठी लहुए बिंदुए मागिले सिंधु बही जाए या की लुह सेठी लहुए पाप ताप भ्रांति त्रिभुवनपति 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 पतिते निजर मथारे पाप ताप भ्रांति त्रिभुवनपति पाप ताप भ्रांति त्रिभुवनपति पतिते निजर मथारे कहरे मनरे तांक परी किए अछि ए संसारे कहरे मनरे तांक परी किए अछि ए संसारे पाप ताप भ्रांति त्रिभुवनपति पाप ताप भ्रांति त्रिभुवनपति पाप ताप भ्रांति पाप ताप भ्रांति त्रिभुवनपति पाप ताप भ्रांति निजर मथारे
ନିଜର ମନରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କଣିକାଏ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି 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 ଭକ୍ତର ସଂସାର ଭାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ସଂସାର ଭାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ସଂସାର ଭାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ସଂସାର ଭାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବଲୁଛନ୍ତି ସଦା ନିଜ ଦେବତାରେ ଭକ୍ତର ସଂସାର ଭାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ସଂସାର ଭାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବଲୁଛନ୍ତି ସଦା ନିଜ ଦେବତାରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ପିତାରୁ କେବେ ଧରିନି ଏ ହାତ ମା ପରି ରଖେ କଡ଼ାଇ ପଣତ ପିତାରୁ କେବେ ଧରିନି ଏ ହାତ ମା ପରି ରଖେ ଘଡ଼ାଇ ପଣତ ପିତାରୁ କେବେ ଧରିନି ଏ ହାତ ମା ପରି ରଖେ କଡ଼ାଇ ପଣତ ପିତାରୁ କେବେ ଧରିନି ଏ ହାତ ମା ପରି ରଖେ କଡ଼ାଇ ପଣତ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ସମାପନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ସମାପନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ସମାପନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ସମାପନେ ଆପଣା ଅମୃତ ତନୟ ପଇଲେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ସମାପନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶୀ ସମାପନେ ଆପଣା ଅମୃତ ତନୟ ପଇଲେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ ଆରେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ନାମ ଧରି ଭବ ପାରବାରେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ଯାଇଛି ତ ଲାଗି ତୁସି ନୟନେ ନାମ ଧରି ଭବ ପାରବାରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ଘରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯଦି ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଶ ତାଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବୋଦୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ୟ ମିକି ବାବୁ ସହିତ ଅଭିଦୀପ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱ ସାମଲ ପ୍ରତି ମାସର 9 ତାରିଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ 9 ତାରିଖ ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ପରିମଳା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ରଞ୍ଜିତ ତାଙ୍କର ବିଟେକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱତା ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସଦ୍ୟ ଅନିଲ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ବବିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ରାଣୀ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅନିଲ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ବବିତା ମା ଆଶୁତୋଷ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ସେଠି ସେ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ଅତିଥି ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କର ମେକଅପ୍ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈରାଗ୍ୟ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନର୍ତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କେହି ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଅସୀମ ଘୋଷ ଡକ୍ଟର ଅସୀମ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କଲେଣି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କେହି ଯଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଜି ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତ ଜଣେ ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ସେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ ଚନ୍ଦନୀ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ତୋଳି ଧରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ଜଗନ ଚାନ୍ଦିନୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଲକଂ ସତ୍ୟଦବାର୍ତ ବିଭୂଷଣ ମମର କୃତ୍ୟସାరణಂ ବୁଦ୍ଧಂ ଲୋକ ଜୀବନಂ প্রণয় প্রমত জাগদীপনম বন্দে জীবন জীবনম সৎপুরুষম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କ শ্রীচରଣ ମୋର কোটি কোটি প্রণাম। পরমারাধ্য জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব এবং ইষ্ট পরিবার সଭିଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂଜ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ ପରମ ସମ୍ମାନନୀୟ ଋତ୍ୱିକ ଦେବତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାଜ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଋତ୍ୱିକ ବୃନ୍ଦ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଯାଜକ ବୃନ୍ଦ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଗୁରୁଭାତା ବୃନ୍ଦ ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ସାଧୁସୁରୀ ବୃନ୍ଦ କୁନି କୁନି ପିଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭିଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପୁନରାୟ ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ମୁଁ ଆମର ପରମ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ପୁନରାୟ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଆମେ ବହୁଦିନ ଧରି ଏମିତି ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅନବଦ୍ୟ ଲୀଳା କାହାଣୀ
आमे सबू जानती प्रभु को धरी आमे समस्ते चली तेबे चलिबा भितरे अनेक समय अनेक समस्या सबू सृष्टि हो चली थाए। साधारणतः देखा जाए जे जेते बड़े जड़े मनीष किसी गोटे भल काम करने आगभर हुए किसी गोटे महत् काम करने से जेते बड़े आरंभ करे बा महत् काम रे से निजक जेते बड़े व्यापृत रखी थाए सेते बड़े बहु समस्या आसी ता सम्मुख उपस्थित हुए। शास्त्र कहे श्रेयांसी बहु विघ्नानी संभवती पदे पदे। तेणु श्रेष्ठ किछि जेतेबेले मनीष करिवा प्रयास करे बा करि चाले सेतेबेले ता सम्मुखरे बहुत समस्या आसे, बहुत संघात आसे। अनेक लोक अनेक कथा कहती। साधारणतः आमे सत्संग जगत रे मध्य आमे देखंती जे जणे मनीष हुए तो इष्टकर्म रे निजको नियोजित रखिछि। से निजर गृहकर्म करे, निजर पेट पाटणा पाई, निजर परिवार प्रतिपोषण पाई हुए तो कौ दफ्तर रे ऑफिस रे काम करे, बिल बाड़ी रे काम करे, कौन सी व्यवसाय प्रतिष्ठान रे काम करे एवं निजर गृहकर्म मध्य करे। तत्सहित निजर व्यक्तिगत कर्म मध्य तार थाए, पुणी सामाजिक अंगीकारबद्धता मध्य तार थाए, सामाजिक दाय दायित्व मध्य थाए। यही सबु दाय दायित्व भितरे से इष्टकर्म को प्राधान्य दे करी चले। किंतु साधारणतः देखा जाए जे इष्टकर्म करने समय रे मनीष ताको प्रशंसा करने परिवर्ते ताको उत्साहित करने परिवर्ते किछि लोक अनुत्साहित करिथांदी, निंदा करिथांदी। एपरि परिस्थिति रे से मनीष मन भितरे टिके दुख आसे, वेदना आसे, से होय तो दबी जाए टिके काम करिबा पाई। किंतु श्री श्री ठाकुर कहउछंदी एटा होछि स्वाभाविक कथा, एटा होछि स्वाभाविक कथा। कारण मनीष जीवन रे जदि संघात आसीबो नाही, मनीष जीवन रे दुख कष्ट वेदना जंत्रणा आसीबो नाही, मनीष जीवन रे जदि समालोचना आसीबो नाही, मनीष जीवन रे जदि निंदा अपवाद आसीबो नाही, ताहले से मनीष जीवन रे बड़ ही पारिबो नाही। ठाकुर कहउचंदी जे द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ित्रागे गुरुंक आदेश पालन जही सेई ठारे तो सिद्धि जागे। तेणु आमर जीवन रे जो समस्या आसुची, जो द्वंद्व आसुची, जो संघात आसुची, जिते भी जहाँ प्रकार झड़झंझा आसुना कहीं से सब किंतु आमर मंगल पाई आसुची। जो मनीष जेते संघात भीतर दे गति करे, जो मनीष जेते द्वंद्व भीतर दे गति करे, जो मनीषर जीवन रे जेते दुख अभाव कष्ट आसे, सेई मनीष जीवन रे सेते बड़ ही उठे। तेणु ठाकुर कहउछंदी जे मु चाहूछि तुमानंको प्राचुर्य भितर रखिया पाई, मु चाहिले तुमानंको बहु आडंबर भितर रखि पारे, किंतु मु चाहूछि जे तुमे अभाव असुविधा भितर रुह, दुख कष्ट भितर रुह, वेदना जंत्रणा भितर रह, संघात द्वंद्व भितर रह एवं सेई सबु संघात को, सेई सबु प्रतिरोध को, सेई सबु प्रतिघात को कृतित्वर सहित अतिक्रम करी जीवन युद्ध रे जयी होई उठ। एटा थिला श्री श्री ठाकुरंकर कथा। तेणु ठाकुर कहउतिले बाधा को बाध्य करी तुम माने समस्ते जीवन रे जयी होई उठ। तेणु आमर जीवन रे जो द्वंद्व आसुची, आमर जीवन रे जो संघात आसुची, हय तो आमको मनीष समालोचना करि पारे, हय तो आमको मनीष निंदा करि पारे, किंतु से सब निंदा समालोचना से अपवाद से कुस्सारटना प्रति भयभीत हेबार नाही, भयभीत हेबार नाही। जदि आमे
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दिव्य जीवन को अवलोकन करिबा ताहले आमे सेई जिनिस ही देखि परिबा सेई जिनिस ही देखि परिबा जेते बेले सत्संगर आश्रम गढ़ी उठिछि बहु धीरे 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 बहु लोक ठाकुरंकर दर्शन पाई आश्रम को आसिछन्ति तांको प्रशंसा करिछन्ति तांकर जेतेबेले प्रचार प्रसार बढ़िबारे लागिछि सेतेबेले बहु लोक तांको प्रति असूया परवश होई उठिछन्ति बहु लोक ईर्षान्वित होई उठिछन्ति ईर्षाप्रवण होई उठिछन्ति एवं सत्संग आश्रम प्रति नाना कुत्सा रटना करिछन्ति निंदा करिछन्ति अववाद करिछन्ति एपरिकी अतर्कित आक्रमण करी आश्रमवासी मानंकु घायल मध्य करिछन्ति क्षत विक्षत करिछन्ति एपरिकी हत्या मध्य करिछन्ति किंतु श्री श्री ठाकुर कोनोसी थिरे मध्य हटि जाय नाहंती पश्चात्पद हेई नाहंती जेतेबेले गोटे कथा मने पड़ुछि सेतेबेले आश्रम मा तरफरु बैंक रु ऋण आनी से अंचलर गरीब कृषक एवं कुटीर शिल्प कारीगर मानंकु अल्प सुधरे ऋण दियागला सेठी जमीदार माने थिले धनिक वर्ग सब रहुथिले से माने ए गरीब लोक मानंकु उच्च सुधरे सब ऋण दउथिले उच्च सुधरे ऋण दउथिले किंतु जेतेबेले सत्संग तरफरु से गरीब कृषक एवं कुटीर शिल्पी कारीगर मानंकु कम सुधरे ऋण दियागला सेतेबेले से धनिक वर्ग से माने असूया परवश होई उठिचंती ईर्षा परवश होई उठिचंती सत्संग से मानंकर विरक्तिर क्रोधर सरव्य होई उठिछि से माने तांकर लोक लगेई गुंडा लगेई सत्संग पर आक्रमण करिछन्ति सत्संगर अंतेवासी को आश्रमर अंतेवासी को आक्रमण करा जाइछि किछि गुंडा दल आसी जेतेबेले सत्संगर आक्रमण करा जाइछि मारपीट करिछन्ति गंडगोल करिछन्ति सत्संग तरफरु पुलिस कमिशनर पाखरे नालिश करा जाइछि अभियोग करा जाइछि पुलिस कमिशनर से अभियोगर तदंत करिछन्ति एवं तदंत परे से समस्त असामाजिक युवक मानंकु जेल हाजत को पठे देइछन्ति जेतेबेले से असामाजिक युवक मानंकु जेल हाजत रे पठा जाइछि सेतेबेले तांकर बापा माने आसी श्री श्री ठाकुरंक पाखरे गुहारी होउछन्ति जे ठाकुर आपण दया करी आमर सेई पिला मानंकु आपण मुकुळे आनंतु आपण चाहिले ही मुकुळे पारिबे अनुनय विनय हेइछन्ति से दिन जोग को संध्यारे सेठिकार जो न्यायाधीश थिले सेठिकार जो मजिस्ट्रेट थिले से ठाकुरंकर जन्मदिन पालन उपलक्षे तांको निमंत्रित करा जाइछि सेठारे श्री श्री ठाकुर से मजिस्ट्रेट को अनुरोध अनुनय विनय हेइछन्ति से युवक मानंकु छाड़ी देबा पाई से कहिछन्ति जेतेबेले मजिस्ट्रेट कहउछन्ति जे ठाकुर आपणको ऊपर एमाने आक्रमण करिछन्ति एमाने सब होउछन्ति असामाजिक तत्व एमाने आपणको आहुरी हैरान हरकत करि पारंती तेणु एमानंको गोटे उपयुक्त शास्ति दरकार श्री श्री ठाकुर किंतु कहिले ना एमाने होउछन्ति समस्त मोर पुओ परी मोर पुओ को जदि एपरी जेल हाजत रे पकई दिया जाए ताहले मु जेपरी व्यस्त व्याकुल होई उठिबी मोर पुओ को मुकुळेइबा पाई एमाने भी मोर समस्ते पुओ परी तेणु एमानंको मध्य आपण दया करी मुकुळे दियंतु छाड़ी दियंतु ठाकुरंकर अनुरोध क्रमे सेमानंको छाड़ी दिया जाइछि परवर्ती समय रे सेही युवक गोष्ठी आउ सत्संग उपर आक्रमण करि नाहंती बरम सत्संगर उन्नति रे सत्संगर प्रगति रे सेमाने सहायक हे उठिचंती ये होचंदी परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र
କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଧା, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପତ୍ତିକୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ବିକୃତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଭ ବିନାୟକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ସେ ଉତ୍ତମ ଆପୂରକ, ଲୋକ ଜୀବନର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା, ସେ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକଗୁରୁ ଲୋକନେତା। ବିକୃତିର ଶୋଭ ବିନାୟକ ସେ ହିଁ ପରମ ଅଗ୍ନିମୁଖ, ସେ ହିଁ ଜୀବନାଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ଛୋଟଦାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପିତୃହୃଦୟ ତାଙ୍କ ବହୁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ଉଠିଛି, ବ୍ୟତୀତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଠାକୁର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦୁମକା ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୁମକା ସହରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁମକା ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସେହି ସହରର ଧନିକ ବର୍ଗ, ରାଜନେତା, ଓକିଲ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପ୍ରଫେସର ସମସ୍ତେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୋର, ତସ୍କର, ଡକାୟତ, ମଦ୍ୟପ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି, ତିରୋହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏକ ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ଛୋଟଦାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାବାଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଠାକୁର ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇପାରେ, ବାଧାକୁ କିପରି ବାଧ୍ୟ କରି ଜୀବନରେ ଜୟୀ ହୋଇ ହୁଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବା ଉଦାହରଣ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଘାତ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବା। ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମଣିଷ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରେ, ଅପବାଦ କରିପାରେ, ଆମର ଅପଯଶ ସେ ଗାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦବିଯିବା ନୁହେଁ, ହଟିଯିବା ନୁହେଁ, ହଟିଯିବା ନୁହେଁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦଳି, ଦକ୍ଷ କୁଶଳ ତଳିତ୍ରାଗେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଜହିଁ, ସେଇଠାରେ ତ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ସେଦିନ କଲିକତା ସହରରୁ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଶନିବାରରେ ଚିଠି, ସେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ
तार जे मालिक से थिले तांकर ना होची सजनीकांत दास। से पत्रिकार किंतु ठाकुरंकर सत्संग विषय अनेक कुत्सा रटना करा जाए, ठाकुर को निंदा करा जाए, अनेक अपप्रचार करा जाए एवं आजिकली साधारणतः मनीष अन्यर सुख्याति शुणा प्रस्तुत नुहे। यहाँ ह्यूमन नेचर, यहाँ आम समस्त गोटे प्रवृत्ति पालटि गलानी जे आम अन्यर सुख्याति शुणी पारती ना, आम अन्यर उन्नति देखी पारती ना, आम अन्यर प्रगति को सह्य करि पारती ना। अन्यर निंदा जोठी करा जाए से आम शतमुख हो उठती, अन्यर जोठी अपप्रचार करा जाए से जगार आम रुंड हो उठती। तेणु से रकम घटना घटी से पत्रिका को बहु लोक पढ़ा आरंभ करते से पत्रिकार सत्संग विषय ठाकुर विषय अपप्रचार करा जायछि, कुत्सा रटना करा जायछि, निंदा करा जायछि। से पत्रिकार संख्या बढ़ी जायछि, से संख्यार से पत्रिकार पाठक संख्या बढ़ी जायछि एवं सजनीकांत दास बहु भाव उत्साहित हो अधिक रु अधिक पत्रिका सब मुद्रण करिवारे लागिछन्ति। ठाकुरंकर लोक माने जेतेबेले जानिले, भक्त माने जेतेबेले जानिले, सजनीकांत दासन को जाई कलिकता रे भेटिले एवं तांको अनुरोध कले जे आपण ए जो जिनिस अपप्रचार करुछन्ति सत्संग विषय ठाकुरंक विषय आपण कोन जानन्ति, सत्संग विषय आपण कोन जानिछन्ति, ठाकुरंक विषय आपण कोन ठाकुरंक केबे भेटिछन्ति, सत्संग केबे जाइछन्ति, चलंतु ना देखंतु भेटंतु ठाकुरंक भेटंतु, सत्संग चलंतु देखंतु आश्रम, तापरे आपण जहा लिखिबा कथा लिखिबे। किंतु सजनीकांत दासंकर सेटा उद्देश्य नथिला। से जानिथिले सत्संग एक भल प्रतिष्ठान, सत्संग जहा करुछि सत्संग आदर्श, सत्संग आभिमुख्य बहु उच्च स्तर जानती, किंतु तांकर पत्रिकार बहुल प्रचार प्रसार पाई से निंदा करने आरंभ कर ठाकुर पाख। तापरे सत्संग कर्तृपक्ष बाध्य हो तांको विरुद्ध रे अभियोग करिछन्ति एवं से अभियोग तदंत होइछि। तापरे पुलिस कमिशनर सजनीकांत दास को दंडित करिछन्ति एवं तांकर शनिवार चिठी से पत्रिकाटी बंद हो जाइछि। तेबे जड़े थिले राधिकानाथ साहा, जन अपाठुआ लोक किंतु ठाकुर दीक्षा ग्रहण करिछन्ति। से किंतु से पत्रिका को बांटू थिले, से पत्रिकार हकर थिले, से बांटू थिले। जेतेबेले जड़े भद्र व्यक्ति तांको कहिले से राधिकानाथ दासंको राधिकानाथ साहा को जे राधिका तमे जानिछ ना ये जो पत्रिका रे तुम ठाकुर विषय अपप्रचार करा जाउछि आ तुम ए पत्रिका को बांटुच, लोकों पाखरे घर घर नहीं पहुँचे दौच। से राधिकानाथ आश्चर्य हेले, मन भितरे तांको मन गोटे दुख आसिला, वेदना आसिला। से निजको गोटे अपराधी परि मन कले जे ये कौन करुछन्ति, ठाकुर से दीक्षा ग्रहण करिछन्ति, ठाकुर से भल पाती, किंतु ये पत्रिका रे तार निजर प्रभु विषय रे अपप्रचार करा जाउछि आ से ए पत्रिका को बहु आनंदर से बांटुचंती। से निजर माने से अत्यंत गुड़े दुख विडंबित हो ठाकुर पाखक जाइछन्ति, सब कथा कहिछन्ति, ठाकुर पाखरे क्षमा भिक्षा करिछन्ति। ठाकुर किंतु हसीदेले। ठाकुर हसीदे कहउछन्ति, राधिका तुम्हें जाओ आहुरी किछि पत्रिका नहीं आस एवं ए पत्रिका को आहुरी अधिक लोकं को दियो, बांट, बहु लोकं भितर बांट। राधिकानाथ कहउछन्ति, ठाकुर ए पत्रिका रे कुआड़े आपणक विषय आपणक संबंधर अपप्रचार करा जाउछि, सत्संग विषय अपप्रचार करा जाउछि, आपण ए कोन कहउछन्ति ठाकुर। ठाकुर कहउछन्ति, अरे से माने मो काम ही करुछन्ति,
ଏପଟେ ହଉ କିମ୍ବା ସେପଟେ ହଉ, ନିନ୍ଦା ହଉ କି ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହିଁ ହଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମୋ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଏଇ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ, ଭକ୍ତ ମଣିଷ। ମତେ ଆଉ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟରର କାମ କରୁଛି। ସଜନୀକାନ୍ତ ଦାସର ଏଇ ଶନିବାରରେ ଚିଠି ପତ୍ରିକାଟି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର। ଏଇଠି ଭଲ ଲୋକ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ମଣିଷମାନେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସେ ମଣିଷମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଶନିବାରରେ ଚିଠି ପତ୍ରିକାଟି ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୋତେ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଚୋର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଚୋର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ତାଇ ତ, ମୁଁ ତ ସେୟା। কিন্তু আমি কার টাকা সোনার চোর নয়, আমি হৃদয়ের চোর। আমি মଣିষর, ମୋ ହୃଦୟର, ମଣିଷର ହୃଦୟର ଚୋର। ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କାହାର ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର। ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାହାରେ ବହୁ ଲୋକ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଟନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଠାକୁର ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଆପଣ ସେଇ ମୋ ବିଷୟରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପଦଧୂଳି ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସେ କଥା ଶୁଣି ଯେ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର କଥା। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଏପରି ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ difficulties don't come to destroy you, but to make you realize your hidden potential, hidden power. Let difficulties know that you are too difficult. ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସେ, ତାହା ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାହା ଆସେ ମଣିଷ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ମଣିଷ। ତୁମକୁ ପରାଭୂତ କରିବା, ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଦିନ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 9 ଜଣ ପାଇଲଟ ହିସାବରେ ଚୟନିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅବଦୁଲ କଲାମ,
ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ କିନ୍ତୁ ଚୟନିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ କାରଣ ଜୀବନରେ ସେ ଫେଲୁଅର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବା, ଏପରି କଥା, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହେଇଛି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ମଣିଷ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ତୁମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତୁମେ ହୁଏତ ସେଇ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଅସଫଳ ହେଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ମହାନ କାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ, ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଟା କହିଲା ପରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏବଂ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ହିଁ, ଡରିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହେ, ଯେତେ ସଂଘାତ ଭିତରେ ରହେ, ସେତେ ଭିତରୁ ସେ ତିଆରି ହୁଏ। ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ଆତ୍ମବଳ ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ, ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତାର ସହନ ଶକ୍ତି ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେ ସେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇ ଉଠେ, ସେତେ ସେ କର୍ମଠ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ এই ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ଗତି କରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଜୟୀ ହୋଇ ଉଠ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଡରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରନ୍ତି, এই ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ଥିବ, ମୋ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ, ମୋ ଭିତରେ ସଂଘାତ ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୋର ବା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏପରି ଭାବରେ এই ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭୟ ଲାଗେ ନା। ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେତେ ଆସୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଥାରେ ରଖିବୁ ଜୋର, ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମନରେ ରଖିବୁ ଜୋର, ମଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାଳ ଠାକୁର, ଭାବନା କି ସେ ତ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ କଣ ସମୟ ଅଛି? ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ, ସେଦିନ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଓଘରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଖପାଖର ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ।
ଏପରିକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। म्युनिसिपालिटीर गाड़ी जो विष्ठा नहीं जाए गाड़ी से गाड़ीटी ठीक सत्संग सम्मुख देकर जीव विष्ठा गाड़ीटी ठीक सत्संगर सम्मुख देकर मेन गेट देकर जीव से समय कौन प्राचीर नथिला विस्तीर्ण पड़िया थिला से समय तो जेते बड़े से विष्ठा गाड़ीटी ठीक सत्संग आश्रम दे जाए ठाकुर पार्लर देकर जाए से रोहिणी रोड आम समस्ते जानती से रोड देकर जाए से पाखे ही ठाकुर ठाकुर बंगला अच्छी ठाकुर से पाखे रुहंती भक्त माने समस्ते बसी था कथबार्ता सब ठाकुर माने ठाकुर पाखे बसी था सब कथबार्ता चली थाए ठीक यही समय ही से म्युनिसिपालिटीर विष्ठा बहन करुवा गाड़ीटी चली जाए स्पीड रे जाए जोर रे चलो जोर रे जीव पास करिवो आ जेते बेले से गुड पवन बही आसीबो सेते बेले संपूर्ण आश्रमर परिवेश दुर्गंधरे पोती हो जीवो दुर्गंधमय हो जीवो बसी दिवा भक्त माने पॉकेट रुमाल बाहर करी नाकरे दियंती श्री ठाकुर एटा किंतु निरीक्षण करिसंती अवलोकन करिसंती किछि दिन देखिला परे प्रत्येक दिन से म्युनिसिपालिटीर विष्ठा गाड़ीटी से रास्ता दे जाउची एवं ठीक से अवस्था सृष्टि होउची एक दुर्गंधमय परिवेश सृष्टि हो जाउची किछि समय पाई आउ भक्त शिष्य माने तांकर नाकर सब रुमाल दे बसुछंती श्री ठाकुर को किंतु एक कथा पसंद हैला नाही। ठाकुर कहले जे सुन तुमे आउ आसंता काली ठारू नाकर रुमाल दे बसिबो नाही कि से गाड़ी आड़ को अनैब मध्य नाही कारण से गाड़ी आसिले समस्त भक्त माने से गाड़ी आड़ को अनौथिले एवं नाकर रुमाल देकर देखुथिले केते बेले से गाड़ीटी पास करिवो। ठाकुर निर्देश देले जे आसंता काली ठारू तुमे आउ ए प्रकार प्रतिक्रिया देखैबो नाही से आई हला आसंता काली से माने परदिन जेते बेले से गाड़ीटी पास कला से रास्ता दे दुर्गंध बही आसवा सत्वे मध्य भक्त माने सियाड़ को देखिले नहीं कि नाकर रुमाल मध्य देले नहीं निर्विकार भाव बसी रहिले श्री ठाकुर कथा शुणिले से ड्राइवर जनक जी से रास्ता दे विष्ठा गाड़ी नौला दिने देखिला 2 दिन देखिला 3 दिन देखिला 7 दिन देखिला 15 दिन देखिला से अवस्था केही मध्य कौन प्रकार प्रतिक्रिया दौना कौन प्रकार तांको भितरे विकृत भाव सृष्टि हो नाही से माने व्यस्त विव्रत हो नाहंती पूर्ववत धीरे धीरे से अन्य रास्ता दे नेबा आरंभ कला अन्य रास्ता दे से नेबा आरंभ कले कारण से जानी सुनी भाई से भक्त मानंकु ठाकुरंकु से हैरान करिवा पाई से ड्राइवर जनक जानी सुनी हैरान करिवा पाई से प्रयास करुथिला। ठाकुर से कहले कुच्छा कुछ झटिकाय है ना ज्ञानेर आलोर बिच्छुरित कुच्छा कुछ झटिकाय है ना ज्ञानेर आलो बिच्छुरित ताशिल्येर फटका मेरे करिस कुच्छा विदुरित। सुंदर कथा कहले ठाकुर ये जो कुच्छा रूपक कुछ माने कुहुड़ी कुहुड़ी रे ज्ञानर आलोक विच्छुरित हुए नाही कुच्छा रूपक कुहुड़ी रे ज्ञानर आलोक विच्छुरित हुए नाही केवल ताछिल्यर फटका मेरे ताछिल्य करने को हबो बेखातिर करने को हबो किए जदि मते हैरान करिया पई चाहूची किए जदि इंटेंशनली मते दुख देवा पई चाहूची ताहले मु ताछिल्य करिबी केडी सुंदर मुझे गुरुत्व देवी नाही केते सुंदर समाधान से होचंदी विकृतिर शुभ विनायक केडे सुंदर समाधान मु ताछिल्य करिबी ताछिल्यर फटका मेरे कुच्छा करिस विदुरित। तेणु से कुहुड़ी को ताछिल्य रूपक फटका मारिकी हाथ हाथ ताली देकी हाथर फटका मारिकी ताको दूरीभूत करा जाई पारे। पुरुषोत्तम।
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ବହନ କରି ଚାଲିବା, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ହରେଇବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପରାଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଛି, ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ୟକର ଅଳ୍ପ ହିଁ ବିସ୍ତର ହେଉ, ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଭର ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସବାଡ଼ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ନଚେଇ ତୋଳିବ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନାଚି ଉଠନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେପରି ପୁନରାୟ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଏକ ଅମରାବତୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିପାରେ। ଆମେ ଯଦି ବାଧା ଦେଖି ଆମେ ଯଦି ଡରିଯିବା, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହତୀ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସଫିଆ ଜୀବନେଶ୍ୱର পেতে হবে তব পরিচয়, তোমার ডঙ্কা বজাতে যে হবে সকল শঙ্কা করে জয়। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦନୀ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଧରି ଦକ୍ଷ କୌଶଳ ତୋଳିଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ନାହିଁ ସେଇଠାରେ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାଧା ଆଉ ଯାହା ସଂଘାତ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସଂଘାତ ଆସେ, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସଂଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଠାକୁର ଯେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେ ବାଧାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଠାକୁର ଶୁଭରେ ପରିଣତ କରାନ୍ତି, ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶୁଭ ବିନାୟକ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଲେଖ, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ, କେତେ କଥା ସବୁ ଘଟିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଶନିବାରରେ ଚିଠି ଏବଂ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଂଶ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନେ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରୁପ ସାହୁ। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦାଦା। ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କରିବେ? ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କରିବେ? ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ କରିଦଉଛି ନହେଲେ। ହଁ ମୁଁ ଧନୀଟା ଦେଇଦେବି, କହିଦେବି କରିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା।
ଏ ମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ ଦୟାମୟ ହରି। ଏ ମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରଭୁ ନର ରୂପ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ ଦୟାମୟ ହରି। ଆକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଦିବସ ରଜନୀ ଆସ ଯିବା ଶ୍ରୀଚରଣେ ବନ୍ଧନ ନ ମାନି। ନବକ ଏବର କି ସୁନ୍ଦର ନବକ ଏବର କି ସୁନ୍ଦର ବିମୁଖ ରୁଜରେ ନିଚର ନବକ ଏବର କି ସୁନ୍ଦର ବିମୁଖ ରୁଜରେ ନିଚର ନବକ ଏବର କି ସୁନ୍ଦର। ଧରଣୀ ଅଙ୍ଗନେ ଆଜି ନବ ବୃନ୍ଦାବନ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନେ ପ୍ରଭୁ কীর্তনে মগন ধরণী অঙ্গনে আজি নব বৃন্দাবন এই বৃন্দাবনে প্রভু কীর্তনে মগন কীর্তনর রসদার করই উন্মত অশিব সকল ব্যথা উদয়িত চেত কীর্তনর রসদার করই উন্মত হরিব সকল ব্যথা উদয়িত চিন্ত। এই বিশ্বে যেতে নগর গ্রাম এই বিশ্বে যেতে নগর গ্রাম প্রচারিত হেব একত নাম এই বিশ্বে যেতে নগর গ্রাম প্রচারিত হেব একত নাম এই বিশ্বে যেতে নগর গ্রাম। জয় রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ সে গোবিন্দ বিনা ভবে নাই তো আনন্দ। জয় রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ সে গোবিন্দ বিনা ভবে নাই তো আনন্দ। ছাড়ি কপট চাতুরি বল হরি হরি প্রেমানন্দে নয়নরু বহি যাও বারি। জয় 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 পুরুষোত্তম জয় 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 পুরুষোত্তম পরম দরদি পরম জয় জয় গো পুরুষোত্তম পরম দরদি পরম জয় 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 পুরুষোত্তম পরম দরদি পরম জয় 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 পুরুষোত্তম। বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্ম শ্রী ঠাকুর जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा
परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय संघ की जय संघ की जय संघ की जय वंदे पुरुषोत्तम वंदे 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 महावर्गन वंदे वंदे जय जय गुरु समस्त दादा और मामा माननीय देवेंद्र नाथ गुरु जय गुरु दादा समस्त को जय गुरु प्रभावती समस्त की जय गुरु दादा माँ की जय गुरु देवेंद्र भाई जय गुरु समस्त को जय समस्त को मोर जय गुरु समस्त जय गुरु भाई जय गुरु समस्त सबाई की जय गुरु फाइनल करिबा फाइनल जय गुरु समस्त समस्त को जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु सबाई की जय गुरु फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु